کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ ہم بریک پر تھے اور بریک پر جانے سے پہلے باتیں کی ہیں اور گفتگو جاری رہے گی، ان سے مزید بھی جانیں گے۔ تو ابھی میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر ایبل گفٹ صاحب سے کہ وہ بھی ہمارے ناظرین کو مزید اس حوالے سے بتائیں۔ بس سب ٹاپک ہے، موضوع ہے کمال کی طرف قدم بڑھانا، مزید کیا فرمائیں گے؟ بھائی صاحب بہت بہت شکریہ۔ جی، میں نے چند ابتدائی باتیں کی رائٹ کہ کس طرح سے اس سفر کو آگے شروع کرنا ہے جی، جس میں کمال کی طرف ہمیں بڑھنا ہے۔ تو مسیح کی ابتدائی باتوں کو، تعلیم کی باتوں کو جانے بغیر اور اس پر عمل کیے بغیر جی، ہم کمال کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ نہیں بڑھ سکتے۔ اور کمال کے لیے لفظ جو ہے وہ پرفیکٹ یا پرفیکشن استعمال کیا گیا ہے۔ بالکل۔ اور اکثر خدام اور دنیا میں یہ تعلیم یہ ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔ ہاں جی، بالکل۔ سیوڈ سینر کا بھی کانسیپٹ ہے ہاں جی، کہ ہم بچے ہوئے گنہگار ہیں۔ یہ کانسیپٹ ہے۔ جی جی، بالکل۔ لیکن میں آپ کی توجہ کلام کی طرف دلانا چاہتا ہوں، جی، کیونکہ جو کام انسان نہیں کر سکتا وہ خدا تو کر سکتا ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا کبھی کرنے کے لیے نہیں کہتا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 48ویں آیت میں یہ پہاڑی واز ہے، اور پہاڑی واز یسوع مسیح کے تعلیم کی ابتدائی باتیں ہیں جو ہمیں پرفیکشن کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں۔ اور وہاں پہ لکھا ہے، پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اگر انسان کامل نہ ہو سکتا ہوتا تو یسوع مسیح کبھی یہ تعلیم نہ دیتے۔ جی، بالکل۔ اب میں اس تعلیم کو جو پولس رسول کے وسیلہ سے بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کلام خدا بتاتا ہے، پولس رسول نے فرمایا ہوا ہے کہ گناہ تمہارے فانی بدنوں میں حکومت نہ کرے۔ اب دنیا میں تعلیم جو چل رہی ہے اس میں خدام اکثر یہی بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جسمانی ہیں، ہم اس جسم میں پیدا ہوئے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور غلطی کا پتلا ہے، دس اینڈ دیٹ۔ دنیا میں اس طرح کی لوگ اسی طرح کی تعلیم جو ہے وہ چل رہی ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں اس کی تربیت کرنی شروع کی ہوئی ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا ان کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اب ہماری پیدائش جو ہے وہ تو جسم سے ہوئی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نئی پیدائش کے بارے میں بتاتے ہیں جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ بالکل۔ اب 13ویں آیت جو ہے وہ بیان کرتی ہے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ کہ خدا سے پیدا ہوا۔ بالکل بالکل۔ اب جس ایماندار کو یہ یقین نہیں ہے کہ میں خدا سے پیدا ہوا ہوں، وہ پرفیکشن کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا۔ بالکل، وہ اس کی بات ہی نہیں کرے گا، وہ اس کی بات ہی نہیں کرے گا۔ اور اب پرفیکشن کی جو بات ہے اس میں یسوع مسیح نے مختلف گریڈ بھی بتائے ہوئے ہیں۔ پہاڑی واس میں ہی خدا کی بادشاہی کے مختلف گریڈ بتائے ہوئے ہیں کہ میں توریت اور انبیاء کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اور پھر وہاں پہ آگے چل کے بتایا گیا ہے، اگر کوئی ان چھوٹے سے حکموں میں سے کسی کو توڑے گا اور اس کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا کہلائے گا، اور اگر کوئی اس پر عمل کرے گا اور اس کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ اب پرفیکشن جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی ہے جہاں پہ یسوع مسیح موجود ہے۔ بہت اچھا۔ اگر ہم وہاں پہ جانے کے لیے قدم ہی نہیں بڑھا رہے، اگر جسم میں رہ کے اپنے آپ کو جسمانی کہتے رہنا ہے، تو پھر ہم اس جگہ تک نہیں کمال کی طرف نہیں جا سکتے، کمال کی طرف نہیں جا سکتے۔ اور یسوع مسیح ہمیں فرما رہے ہیں، بس چاہیے کہ تم کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اب جب ہمارے اندر
खुदा के रूह के वसीला से एक नया बदन तख्लीक होना चाहिए। हम उसको तख्लीक नहीं होने दे रहे। हम कहते हैं कि हम जिसमें रह जाते हैं, हमें हमसे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन खुदा क्या चाहता है कि हमारे बदन के अंदर एक ऐसा बदन तख्लीक पाए जिसके अंदर ऐसा दिल हो जो गुनाह की तरफ माइल ही ना हो। वाह, बहुत अच्छा। ऐसा बदन तख्लीक पाए जो गुनाह की तरफ माइल ही ना हो। बिल्कुल। और खुदा ऐसा बनाना चाहता है। और अगर हम यूहन्ना का मैं भी वही करना चाह रहा था, बिल्कुल सही, उसके 3 बाब की 8वीं आयत से 9वीं आयत में पढ़े जी। अब गुनाह की मजदूरी तो मौत है। और वहां पे 8वीं आयत में लिखा हुआ है जो गुनाह करता है वो अपने बाप इब्लीस से है। राइट, ऐसे ही खुदा का बेटा इसलिए आया कि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। अब 9वीं आयत में लिखा है जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह करता ही नहीं। जी, बिल्कुल, बल्कि कर ही नहीं सकता क्योंकि उसमें उसका तुखम उसमें बना रहता है और वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। अब जब तक हमें इस भेद का पता नहीं चलता, हमारे अंदर परफेक्शन की ख्वाहिश ही नहीं पैदा होती। और जब ये ख्वाहिश पैदा होगी तो फिर हम आसमान की बादशाही के लिए तैयार होंगे। अब आसमान की बादशाही की तालीम भी यीशु मसीह ने दी हुई है। अपने शागिर्दों से कहा है जो तुम मेरे पीछे चलोगे, जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अब ये भी बताया गया है मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते मैं तो तुम्हें बता देता। फिर उस बादशाही में तख्त भी मौजूद हैं। अब अगर घरों में रहना चाहते हैं तो यीशु मसीह के कलाम में उसके भी ग्रेड बताए हुए हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाएगा। 30 गुना लेकर रहना है तो आसमान की बादशाही में तो पहुंच जाएंगे। लेकिन इंसान के अंदर ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए। यीशु मसीह के शागिर्दों ने पूछा हमें क्या मिलेगा, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे। और यीशु मसीह ने कहा तुम तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ। अब ये इंसाफ करने का अख्तियार यीशु मसीह आसमान की बादशाही में देने वाला है। बिल्कुल, तख्तों पर बैठाने का अख्तियार उसके पास है और वो देना चाहता है। और जब तक हमें इस बात की इल्म ही नहीं है, हम इसके अंदर ख्वाहिश ही नहीं पैदा होगी। और जब ख्वाहिश पैदा होगी तो हम उस रास्ते पर गामसन होंगे। क्या बात है। अब खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं मुकाशवा की किताब के 3 बाब की 21वीं आयत में, जो गालिब आए। अब गालिब कौन आएगा? जो बदन यीशु की तरह बना है। अब इब्रानियों के खत में ही खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया गया ताकि आए बाप मैं तेरी मर्जी पूरी करूं। और बाप की मर्जी क्या थी कि यीशु मसीह इस बदन में रहकर कोई गुनाह ही ना करे। और इसीलिए तो यीशु मसीह ने फरमाया तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। इससे वो बदन जो दिया गया उसी के मुताबिक यीशु मसीह इब्लीस के वार को रद्द किया और उस पर गालिब आते रहे। और खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं जो गालिब आए। मैं मुकाशवा की किताब के 3 बाब की 21वीं आयत पढ़ने लगा हूं। जो गालिब आए वो उसे मैं अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के तख्त पर बैठ गया। अब ये कामलियत के वो स्टेजेस हैं जहां पे खुदा हमें ले जाना चाहता है। अगर हम 30% पास करके आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं ये हमारी मर्जी है। 60% करना चाहते हैं ये भी हमारी मर्जी है। ये हमने डिसाइड करना है। 100% लेना है तो फिर खुदावंद यीशु मसीह हमें तख्तों पर बैठाना चाहते हैं। आमीन। और ये है वो कामलियत की मिराज जिसमें हमें यीशु मसीह की तालीम पर अमल करके पहुंचना हो। थैंक यू सो मच पास्टर एबल गिफ्ट, आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की और मैं ईमान रखता हूँ कि हमारे नाज़रीन आज की गुफ्तगू के वसीला से बरकत हासिल कर रहे हैं। अभी मैं चाहूँगा कि जनाब पास्टर फलक शेर साहब मज़ीद इस हवाले से, पहले भी उन्होंने ब्रेक पर जाने से पहले बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की थी और पहले से में, तो अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके वसीला से आप बरकत पाएंगे। जी पास्टर साहब। भाई साहब हम उसी हवाले को देखते हैं राइट जिस पे हम बात कर रहे हैं। जी। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। वो कदम नहीं बढ़ाना चाहते थे, वो एक ही जगह पर टिके हुए थे। लेकिन पौलुस रसूल खुदा के पशीदा खजानों तक उनको लेकर जाना चाहते। प्रेज गॉड। वाह। अगर हम कुलसियों का खत पढ़ें जी, उसका 2 बाब, तो उसकी 2री आयत में हम देखेंगे ताकि
उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें जी। और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। रसूल उनको जी जी जी, आगे बढ़ने के लिए बताता है कि आपने कहाँ तक जाना है, बिल्कुल ठीक है। कहाँ तक कदम बढ़ाना है। कमाल की तरफ जाएंगे, फिर खुदा के पोशीदा खुदानों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 2 बाब 6 और 7 आयत लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यसु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। जिस तरह बपतिस्मा लिया है, जी इकरार किया है, शख्सी निजात दहिंदा माना है, जी जी, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तमीर होते जाओ। प्रेज गॉड। और जिस तरह तुमने तलीम पाई, जी जी भाई साहब बड़ी दिलचस्प बात है, जी जी जी, तलीम तो आपने पा ली है। जिस तरह तुमने तलीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। ये कमाल की तरफ कदम बढ़ाना है। बहुत अच्छा। उनको सिखाना चाहता था रसूल कि आप यहीं के यहीं टिके न रहें, आगे कुछ है। बिल्कुल सही। जिस तरह तुमने तलीम पाई है, पहली बात उनको कहा है कि उसमें चलते रहो, बिल्कुल। आगे बढ़ो, कमाल की तरफ बढ़ो। जी। फिर लिखा है उसमें जड़ पकड़ते जाओ। ना सिर्फ जड़ पकड़ते जाओ बल्कि तमीर भी होते जाओ। वाह वाह, बहुत अच्छा। ईमानदार जितना दुनिया में रहकर तमीर होगा उतना ही जमीन पर रहकर मजबूत होगा, प्रेज गॉड। उसकी जड़ें मजबूत हो। वाह। आपने एक पौधा लगाया है, अगर वो बढ़ता नहीं है और उसकी जड़ें भी जमीन पर नहीं जाती। एक बच्चा है, उसकी उम्र साल है, 2 साल, 3 साल, इसके बाद वो बढ़ता नहीं है तो हर दुनिया का शख्स उसको बौना कहता है। बिल्कुल ऐसे। ये तरक्की नहीं कर रहा है, जी जी जी, ये मुंडा वाद नहीं रहा है, इन होया कि इनको बीमारी है, कोई इनको इनको बीमारी मसला है, सही जी नहीं। जी, रसूल ने कहा है आपने दुनिया के अंदर रहेगा, जड़ भी पकड़नी है। कोई तूफान जो आपके खिलाफ है आपकी जड़ को उखाड़ ना दे, मैं आपके ईमान को उखाड़ आपकी ना बात को बढ़ाता हूँ। जो आपने वो कद छोटे की बात की है, जो यसाया नबी बात कर रहे हैं ना, उनकी मार्फत खुदा का कलाम है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं। दे, जो सुनना से। अब लोगों का प्रॉब्लम क्या है, लोग अपना कद बड़ा नहीं करते, लोग ये कहते हैं खुदा नजर नहीं आ रहा। अब हम जकई को देख लें, अब देखें कि वो के दरख्त पे चढ़ उसने दरख्त का सहारा ले लिया, मैनेज किया उसने मैनेज किया, यानी उसने ये नहीं कहा कि मेरा कद छोटा है अब ये नहीं हो सकता, उसने कोशिश की है, वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया और उसने यीशु को देखा। देख लिया। तो हमें अपना कद बड़ा करने की जरूरत है, खुदा नजर आ जाएगा, खुदा नजर आ जाएगा। हम अपना कद बड़ा नहीं करते। रसूल ठीक है। कहता है बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह तलीम पाई है बढ़ते जाओ। वाह। नंबर 2 जड़ पकड़ते जी। और तमीर भी होते जाओ, होते जाओ। पता चले दूसरों को कि इन्होंने बपतिस्मा लिया है, वाह। इन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है। आमीन। फिर लिखा है जिस तरह तलीम पाई है जी 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 जी, उसमें मजबूत रहो। दुनिया की अबलीसी ताकतें, तूफान जो आपके खिलाफ है कभी आपको हिला ना दें। और चौथी बात, खूब शुक्रगुजारी करते रहो। जी। जो तलीम पाई है आगे भी बढ़ो, मजबूत भी हो, सरफराज भी हो, तरक्की करो, जड़ भी पकड़ते जाओ, लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसके लिए शुक्रगुजारी करते रहो। 3 बाब में लिखा है कुलसियों के खत में, पहली आयत में, बस तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो। बिल्कुल। यहाँ यीशु मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना के जमीन। ये कमाल की तरफ कदम बढ़ा। क्या बात है, तौबा की है, वाह। बपतिस्मा लिया है, सारी उम्र उसी तरह गुजार दी। कोई लोग तरक्की नहीं उनको है। देखकर ऐसे ही, ऐसे ही। ठुकराए गए। जी जी जी, लोग तरक्की नहीं करते, उनकी मिसालें देते हैं जी, जी, कि जी। फलां शख्स ने भी तो तौबा की है, वाह, उसने भी तो यीशु मसीह को कबूल कबूल किया। किया है।
लेकिन उसके पास क्या है? अगर उसके पास रूहानी नेमतें हों, वो आसमान की चीज़ों की तलाश में रहे, तो फिर यकीनन आपके इर्द गिर्द के लोग उनको देखकर, उनके किरदार, उनके वक़ार, उनके म्यार को देखकर यकीनन वो भी इस तालीम के हामी होंगे। Yes. लेकिन पौलुस रसूल ने बहुत दफ़ा इन लोगों को सिखाने की कोशिश की, जी बस आओ मसीह की इब्तदाई तालीम की बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। इब्रानियों 13 बाब उसकी 14 और 15 आयत में लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई कायम रहने वाला शहर शहर नहीं है। किस नगर में चल रहे हो? आपने वो तालीम पाई है जो दुनिया में कभी किसी को मिल नहीं सकती। आप उस्ताद हो, कौमों के उस्ताद हो, कौमों के साथ हो, तो आप किस दुनिया की फिक्र में लगे हुए हो? लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं था, क्योंकि यहाँ हमारा कोई शहर कायम रहने वाला नहीं, बल्कि हम आने वाले शहर की तलाश में रहे। ईमानदार आमीन। जिन्होंने इब्तदाई तालीम पाई है, अगर उन्होंने कदम बढ़ाना है, कमाल की तरफ जाना है, तो फिर आसमानी चीज़ों की आमीन। तलाश में रहना। बहुत शुक्रिया पास्टर फलक मेरी शेर दुआ है कि खुदा आप सबको इब्तदाई तालीम पर कायम रहने की तौफीक दे और आगे बढ़ने की कमाल की तरफ। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जनाब रेवरेंड फलक शेर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। अजीज़ व नाज़रीन, यकीनन आपने मज़ीद बरकत हासिल की है और आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे, सीखेंगे, मज़ीद जानेंगे। पास्टर हनीफ मसीह हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, उनसे भी इस हवाले से मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। जी सर। थैंक यू भाई साहब। मैं वहीं से शुरू करना चाहूँ। जैसे मैंने कहा कि ये बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं, इब्तदाई तालीम जो है, ये 6 इस आयत में दिए गए हैं। जी दरअसल हुआ यूँ कि ये जो 6 प्रिंसिपल हैं, इनमें पहला रिपेंटेंस फ्राम डेड वर्क, राइट, मुर्दा कामों से तौबा, ये पहला ही सारे 6 के 6 की वजाहत कर देता है। वो सारे को मुर्दा काम बना देता। कैसे? वो इनको रिचुअल समझते हैं, रसूमाती समझते, वो समझते हैं तौबा कर ली है तो ये मेरा अमल है, ये मेरा अमल है। जब उसमें यसू नहीं है तो वो डेड है। बपतिस्मा ले लिया तो दिस इज माय एक्ट, ये मेरा अमल है। इसकी मिसाल आप बेहतर तरीके से अगर समझना चाहें, यूं समझें कि नुमान कोड़ी को खुदा का बंदा कहता है कि दरिया में जाके ना 7 बार गोता लगा। बिल्कुल। अगर वो ये समझ लेता कि दरिया में गोता लगाने से मुझे शिफा मिली है, ना कि खुदा के हुक्म से, वाह, तो ये हुक्म में थी। बिल्कुल हाँ, सही है। शिफा दरिया के पानी में गोता लगाने में नहीं, लोग रोज नहाते हैं। हाँ जी। तो शिफा हुक्म में है। जी जी। तो यसू के हुक्म को ये रस्म समझते हैं। हाँ जी। यसू की बताई हुई इब्तदाई तालीम की बातों को रस्म, रिचुअल बना देते हैं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जैसे वो उनके अंदर एक खौफ पाया, हिब्रू है ना, इब्रानी है, उनके अंदर खौफ पाया जाता है कि हम अगर रस्म अदा कर लेंगे तो दैट्स वेरी गुड, इसका मतलब हम बचाए छुड़ाए जाएंगे, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तो खुदा का कलाम हमें एक तसलियाना बात कहता है। इब्रानियों का ख़त उसका 9वां बाब 14वीं आयत में यूँ लिखा हो, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा। उनको एक तसल्ली देता है कि भाई जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया वो मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा। कौन से मुर्दा काम सर पे उठाए फिरते हो जो पाक ना किए जाएंगे, जो जिनसे तुम छुड़ाए ना जाओगे, बचाए ना जाओगे। अच्छा, दूसरा खुदा पे ईमान की बात करता है, तो खुदा पे तीसरा वो बपतिस्मों की बात करता है। हम बपतिस्मे पे थोड़ा देखें तो 3-4 बपतिस्मे, यूहन्ना का बपतिस्मा है, अभी डिस्कस हुआ, यसू का बपतिस्मा है, फिर इसके अलावा स्पिरिचुअल बैप्टिज्म है और वेरियस रिचुअल वाशिंग प्रैक्टिसेस जो यूएस लोगों में पाई जाती थी, कि वो जैसा कि आपको नजर आ जाएगा तहारतें, बिल्कुल तहारतें, पकीजगी के जो अमल हैं, जिनमें अखबार की किताब 8वां बाब 6ठी आयत में लिखा, फिर मूसा हारून और उसके बेटों को आगे लाया और उनको पानी से गुसल दिया। ये समझते हैं कि शायद जैसे उनको गुसल दिया था वही चल रहा है, वो भी पाक हो गए थे, हम भी पाक हो गए हैं, अब बस ठीक, इट्स ओके। शरीयत का हुक्म है ना, हुक्म मानेंगे तो बेऐब ठहरेंगे, नहीं मानेंगे तो ऐबदार ठहरेंगे। इसलिए हमने चूंकि यसू का हुक्म मान लिया, हम बेऐब ठहर गए। वो अपने आप को बेऐब और पाक समझ रहे हैं। आगे बढ़ते जाए, वो हाथ रखने की जब बात करता है, लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स की जब बात करता है, तो अमाल में अमाल 8 बाब 17 आयत में लिखा, जब उन्होंने उन पर हाथ रखे तो उन्होंने रूह अल कुद्दस पाया। तो खुदा के कलाम में बयान करता है कि
اس کو بھی وہ ہاتھ رکھنے کو بھی ایک ریچول یا رسوماتی بات سمجھتے ہیں، کیونکہ پرانے عہد نامے میں بھی ہاتھ رکھنے کی بات کرتا ہے۔ جوشوا کو جب اگلے سفر کے لیے ہاتھ رکھ کے گنتی کی کتاب 27واں باب 18ویں آیت میں اس پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد استثنا کی کتاب 34واں باب 9ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا نون کا بیٹا یشوا دنائی کی روح سے معمور تھا کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے۔ یہ بھی ساری ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا رسوماتی ہے، یہ سارا رسمی ہے۔ پھر وہ ریزریکشن فرام ڈیڈ، مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کرتا ہے، یسایہ بھی اس کی بات کرتا ہے، 26 باب 19ویں آیت میں کہتا ہے تیرے مردے جی اٹھیں گے۔ دانیل اس پہ بات کرتا ہے 12ویں باب کی دوسری آیت میں جو خاک میں سو رہے ہیں بتھیرے جاگ اٹھیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری تعلیمات، سارا کا سارا جو لٹریچر ہے یہ بالکل اس سے مماثلت کھاتا ہے، اسی طرح کا ہے، لہٰذا یہ رسمیں نبھاتے جائیں گے تو آگے آگے بڑھتے جائیں گے، یہی کمال کی طرف بڑھنا ہے۔ بالکل ان کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا ابلیس نے ان کو مس گائیڈ کر دیا تھا، ایسے ہی اس لیے ان کا آگے بڑھنا سٹاپ ہو گیا۔ وہ جیسے پہلے جوئش تھے ویسے ہی اب نام مسیح لگ گیا، ساتھ کرسچن لگ گیا، کلیزیا لگ گیا، تالیہ کے عبرانی مسیح تھے نا، عبرانی مسیح تھے، یہودیت کو چھوڑا، لیکن یسوع مسیح پر ایمان اس کے باوجود وہ مسیحی نہ ہوئے۔ جس کی بات رسول کرتا ہے وہ کوئی اور مسیحی ہوتا ہے۔ ابدی عدالت کی بات کریں تو ابدی عدالت کی بات ہمیں وہاں پر مل جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے لیو دا بیسکس گو آن پرفیکشن، کہ پرانی باتوں کو چھوڑو یا بیسک قوانین کو اس طرح سے ان کو ریچول نہ سمجھو، اسپرچول سمجھو۔ واہ، وہ ان کو جسمانی رسومات سمجھ کے ادا کر رہے ہیں، اور کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس میں سے گزر گئے ہیں، لہٰذا یہ سٹیج پار ہو گئی ہے، اس میں سے گزر گئے یہ سٹیج پار ہو گئی ہے، 6 کی 6 پار کر لی ہیں تو لہٰذا میں پرفیکشن کی طرف بھی چلا گیا ہوں۔ وہ ریچول بنا بیٹھے ہیں۔ اس کی دوسری بہترین مثال آپ کو یوں ملے گی، یسوع مسیح کے پاس 10 کوڑی آئے تو یسوع نے کہا اپنے تئیں کہانوں کو دکھاؤ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 10 میں سے ایک کوڑی واپس آیا، یسوع کے قدموں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 16واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، جو 9 تھے وہ نہیں واپس آئے۔ یسوع اس سے انکوائر کرتا کیا وہ انہوں نے شفا نہیں پائی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ 9 کون تھے؟ اخبار کی کتاب بتاتی ہے کہ دے آر جیوز۔ اخبار کی کتاب 14واں باب پہلی آیت میں لکھا کوڑ کے لیے پاک ہونے کے لیے جو طریقہ ہے وہ اپنے کائنوں کو دکھانے چلے گئے۔ وہ لال رنگ کا کپڑا لائے، وہ زوفا لائے، وہ جناب دیودار کی لکڑی لائے، وہ 2 پرندے لائے، 2 پرندوں کو لیا، ایک کو مٹی کے برتن میں ذبح کیا بہتے ہوئے پانی پر، جو زندہ پرندہ تھا اس کو ڈپ کیا یعنی غوطہ دیا۔ وہ سمبولک کو حقیقی سمجھ بیٹھے، اور جو حقیقی ہیکل تھی وہ پیچھے کھڑی اس کی طرف پیٹ کر لی۔ 9 لوگوں نے اس کی طرف پیٹ کر لی۔ میں اور میری وائف اس پہ ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے ایک نتیجہ نکالا، 10 میں سے ایک آیا تو 10واں حصہ ہی تو پاک ہوتا ہے۔ بالکل 10 اور 1 آؤٹ آف 10 بالکل از اکول ٹو 10%، تو 10واں حصہ جو پاک سامری وہ لکھتا وہ سامری تھا۔ اس نے حقیقی ہیکل کی طرف منہ کیا، اس نے رسومات نبھانے کو کچھ نہ سمجھا بلکہ یسوع کے قدموں پر گر کر سجدہ کیا۔ اور یہ ہے وہ بات، یہ 6 جو رسومات بنیادی اصول قوانین ہیں ان کو نبھانا نہیں، یوں سمجھے ان کو یہ تھوڑی ہے ان کو نبھانا ہے، بلکہ ان کو اس طرح سے لینا ہے کہ مسیح یسوع جب ہمیں یہ قوانین سکھا رہے ہیں دے رہے ہیں تو یہ محض قوانین نہیں ہیں، ان کو پہننا ہے۔ واہ، اگر بپتسمہ لینا تو بپتسمہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ 2 پرندے کو جب غوطہ دیا گیا تو زندہ پرندے کو میدان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کا مطلب وہ سچ مچ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے سچ مچ آزاد ہو جانا ہے، آمین، خون کے وسیلہ سے، پانی کے وسیلہ سے۔ اور جب وہ پرفیکشن کی بات کرتا ہے تو وہ ایسی وہ بات کرتا ہے، وہ مقدس کی بات کرتا ہے کہ آپ مقدس بن جاؤ۔ وہ عقل نہیں ہو جانے کے ساتھ صورت بدلنے کی بات کرتا ہے، وہ نئے مخلوق ہونے کی بات کرتا ہے، نئے آدم ہونے کی بات کرتا ہے، پرانے اور کمزور آدم کی نسبت نئے آدم کی بات کرتا ہے، اور پھر وہ انسان کے ارادہ سے پیدا ہوئے آدم کی بات نہیں کرتا بلکہ روح سے پیدا ہوئے آدم کی بات بہت شکریہ جناب حنیف خدا صاحب۔ ان کا جی تو شکر چاہتا ہے اس گفتگو جاری رہے، ہم وقت کی قید میں ہوتے ہیں، Thank you very much. پروگرام میں لمٹس ہوتی ہیں، تو میں شکر گزار ہوں آپ تینوں معزز مہمانوں کا، پاسٹر ایبل گفٹ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، پاسٹر فلک شیر آپ کا بہت شکریہ، پاسٹر حنیف آپ کا بہت شکریہ۔ عزیزوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ سبوں کے لیے بہت خاص بابرکت ہوگا، ترقی کا باعث ہوگا۔ دوسروں سے بھی شیئر کریں، اور اسی طرح ہمارے ان پروگرامز کو آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنا فیڈ بیک آرا ضرور ہمیں دیا کریں۔ دعائیہ درخواست کے لیے کال کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز موجود ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل، کیپ واچنگ PMI۔
Prince of Peace, Prince of Peace.